convenient. Wallahi, kama seki kelenga burmusi. Mugana, Parasigiena, Popila Sosewara, Dedine Ulola, Emada Maliena, Malia Dele Japari Ulola, Urume Kumala, Ubebe Kuma Purila, Inena Kuma de Betinena Kokuma Tui, Asimugo Ita, Icolo Simaliena, Malia Dele Binde Nekila Yele, Malia de Barafe, Malia de Barafe, Washi de Barafe. Miri pureta de mitus mungera salola o madogo mosila e masa ala munayene ke malie nami misara kumuna ne kera malie watara banana musaje makera kumabe manane ko sorasi panga mano mali MC amano nama jonto ayere uneka so jonto wala nama jonto ayere la mali bebe kawafuge siri gitara mi tumani tarami Malia de Sariado, Washington Mobado. Vitora Mariego, Itipa Jambola, Vidara Maliana Dorobeto Kumofula, Imae Azala, Motara Kabafula, Rasibaki Naya Malia Kumola, Unutumanope, Oludaramide, Unutumanope, Sima Bagare Bote, Malini Jampa, Nadena Maliana, Banda Osara Primo Bana Malinema, Anjigi Gawe, Muna Jigi Tige, Omaja Awe, Omabe Auma, Omaja Awe, Muna de Tilefoe, Nasega Malimara, Muna de Tilefoe, Nasega Pasomara, Muna de Tilefoe, Nasega Natamana Mara, Muna de Tilefoe, Pumabe Pureta, Kodega Nanabo, Dodo Pureta, Washitega Nanabo, Ante Mwasiga Jone, Brasino Nyemote, Brasino Enute, Tebuya Amadu Jamba, Maliko Ibana, Billy Muibana, Malia de Benimisara, Chenteba Malikona, Begera Tanina, Sayate Malikona, Begera Nyemwe, Begera Tuduruye, Begera Nyemwe. Ons Duzitalo, le bon parti manga pour le boy, Yafo MCA, Gregre. Don't want to look my belly for you now. You will be bamming no one take a bullet there. Even by the bullet. When I say I'm a Maradoro, I do love to use my. La mania baby can move it. What baby can move you under it. Aletina, Yako MCA, Office Sagara, Pisagara. Mariengo, Itipa Jambola, Vidara Mariana Dorobeto Kumofula, Imae Azala, Motara Kabafula, Rasibati Minena Yamalia Kumola, Unutumanope, Oludaramide, Unutumanope, Sima Bagare Bote, Malini Champa, Nadena Maliena, Badaosara Primubana Bogana. Salam alaikum. Général Chico sabelebele miniya ambe sagi kana tuguni amban donu ko ina sabla ni jamana lafiyara ambe lafiyara ni jamana nyani na ambe nyani na chira ambe fakoroni ni ambakoronu be jamana kono o kama
an tɛ se k'an sigi ka fɛn dɔ ye kabi k'an b'a laisser passer n'a ma ɲa an bɛ bɔ an b'a fɔ anw de y'a fɔ yan an bɛ transition an b'u soutenir sabula Mali mɛnna ɲani na Mali mɛnna sɛgɛn na nka kunu polisiw bɔra ka fɛn min kɛ mɔgɔw t'a faamuya mais n bɛna dɔɔnin fɔ ne ka analyse ye min ye ma kalan nka kalan ni kodɔn tɛ kelen nka n'i taara kalan na n'i ma ko fana dɔn i ka kalan a ma nafa ɲa i ye ne ma kalan ma diplôme sɔrɔ mais adamadenya n y'o kalan kɛ mɔgɔninfinya taabolo ne y'o kalan kɛ hɔrɔnya taabolo ne ye dɔ kalan o la teri aw m'an faamuya donc n bɛna n ka analyse min kɛ komi n bɛ ka préparer transition mɔgɔw kama ala ka u kisi a janfa ma bilahi ne y'a fɔ aw ye n'aw ka Ture to yen Ture k'a ka baara kɛ bamaɲɛnkuru minnu bɛɛ dugu ma Ture k'a bɛɛ minɛ ka datugu kaso la n'o kɛra Mali bɛ lafiya tubabuw ko un intellectuel qui a faim était un danger pour le pays et pour l'humanité mɔgɔ min kalanlen don diplôme b'a bolo nka a ma baara sɔrɔ o ye danger de c'est à dire o ka danger ka jugu ni hali terroriste ta ye bilahi anw ka crocodile diplômé minnu bɛ yen walahi a ye bɔ Ture n'u cɛ a ye bɔ justice malien n'u cɛ u k'u bɛɛ datugu kaso la c'est à dire nouvelle génération ka yɛrɛ ta kura ye kɔnɔ tɛ bilahi ninnu bɛ jamana in filenkolon ci ni ka dagakolon ci ninnu ka sira t'a la kabi 91 ka na bila bi la jamana in de bɛ ninnu sen kɔrɔ i ko ballon u b'a ci bɔ cogo min na u b'a ci bɔ ten u denw bɛ na u b'an ci bɔ a ye Mali a y'a bɛɛ lajɛ a fonctionnaire kɔrɔ a y'a ministre kɔrɔ n'a député kɔrɔ bɛɛ lajɛlen ta a k'u lajɛ wallahi a bɛɛ ye famille kelen n'i y'a sɔrɔ premier ministre i b'a sɔrɔ a ye min nommé ministre de la jeunesse la wallahi i b'a sɔrɔ o y'a kɔrɔmuso den ye n'o t'a kɔrɔmuso den fewu a denmuso b'o bolo furu la ministre de transport a b'o fana ta a b'o lajɛ n'o fana tɛ ministre de la sécurité dɔgɔmuso den bilahi a fa n'a fa bɛ fa la a cousin don c'est à dire u bɛ place passer ɲɔgɔn ma balima sira a kɛra balimaya de ye kabi 91 nin balimaya kelen de bɛ Mali la dɔ bɛ place dɔ sɔrɔ dɔrɔn o b'a dɔgɔnin walima a muso dɔgɔnin a balima dɔ ta kɔnɔ bila poste dɔ la a tɛ poste min mérité a diplôme t'a bolo n de o de la n ko i ma n ko un intellectuel qui a faim était un danger pour l'humanité billahi u tɛ Mali fɛ u tɛ Mali kanubagaw fɛ u tɛ Mali fɛ maa minnu bɛ Mali fɛ u t'olu fɛ wa jamana in n'a sumayara olu tɛ fɛn sɔrɔ ka dun dɛ jamana takamilama de ka di olu ye kuma bɛɛ sabula u denw bɛ kalan na Faransi Canada États-Unis u denw bɛ kalan na jamana kɔfɛ de donc hali ni Mali jigira jahanama kɔnɔ ninnu ka papaga t'a la n'o de fɔ u ye fantandenw anw minnu ye fantandenw ye a t'an faw bolo a jigiya t'an ɲɛ a t'an kɔ a t'an kɔki anw de kan k'an sigi k'an hakili munumunu jamana in wallahi espoir kelen min bɛ anw na o ye jamana in de ye ni marifa cira jamana in kɔnɔ taa yɔrɔ tɛ anw na passeport yɛrɛ tɛ anw bolo kuma tɛ ka avion ta k'an bɛ pan pankuru la ka taa jamana wɛrɛ la hali carte d'identité ɲuman a tɛ anw bolo carte nina san joli mɔgɔ bɛ k'u kunkolo foroko bɔ carte nina nɔfɛ hali o carte nina anw m'o sɔrɔ kuma tɛ ka passeport sɔrɔ fɔlɔ anw bɛ première classe de la ninnu dun filɛ nin ye u n'u ka denbaya bɛɛ lajɛlen c'est à dire u bɛ derrière de la quoi bilahi u bɛ université de la n'a ɲagamina pan yɔrɔ b'olu bolo n'a ɲagamina bɔfan b'olu bolo mais n'a ɲagamina bɔfan t'anw bolo dɛ an kana an yɛrɛ to k'an yɛrɛ influencer ninnu bolo an k'an yɛrɛ kɛ maa ye an k'an sigi an ka miiri foyi tɛ jamana in sumalen bɔ dɛ ne de y'a fɔ aw ye bilahi sabula an bɛ ninnu b'a nɛgɛ ka don an kan ninnu t'a ɲagami dɛ u bɛ don anw fantandenw de kan anw kalanbali kodɔnbaliw wallahi n'an taara kaso la hali avocat ta wari tɛ anw minnu somɔgɔw bolo anw minnu bɛ yɛlɛ kɔgɔji kan ka taa an yɛrɛ fili ji sanfɛ k'an yɛrɛ faga u bɛ don anw de na hakili cɛ ka tila k'an bila ka jamana ci ka jamana jeni ka filenkolon jeni ka dagakolon jeni il est temps que an yɛrɛ de k'an sigi an ka miiri hali n'an ma kalan ni fɛn t'an bolo mais hakili ala ye adamaden bɛɛ da a y'a ni baganw différence kɛ hakili de ye an ka hakili de ta sisan ka baara kɛ n'a ye an ka bɔ ninnu kɔ maliyɛnw polisiw ye min kɛ kunun a ma bali maa si la a ma dogo maa si la a ma bali ne la dɛ bilahi a kɛra joona de sinon ne ma bali ne la quoi nka Asimi Koyita bilahi krokodiliw bɛ ka janfa min siri kama ala k'i bɔ a la dɛ i ni ka gouvernement sinon wallahi ninnu bɛ ka préparer de ka coup d'état kɛ aw la sinon polisiw bɔra ka min kɛ kunun c'était pas nécessaire maintenant polisiw ka vidéo do nya binna kan sisan n ko ne ma bɔ ka dɔɔnin fɔ nin na c'est à dire n bɛ crise piqué quoi i jɔ ni
ye horonya kɛlɛ de ni ye dame kɛlɛ de an b'a la hali sini polisi o polisi k'i ye ni ɲɔgɔnna sɔrɔ an bɛ wuli kama i y'a faamuya ne ka laɲini o de n bɛ bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ ka don so hɛrɛ la bɛɛ ɲuman ka se so hɛrɛ la vraiment kuma t'an da an b'a fɔ autorités ɲɛna bientôt les 6 éléments du bac on a besoin de ça parce qu'an mununa toro c'est toro bon tu vois orla Touré y'a fɔ ko ka taa mɔgɔw ta dans la rue ka fini do u la walima ka ministre fini do kana bon ne fana b'a fɔ bi aw tɛ se ka taa sunguruba minnu tilala Ibisi la ju feere la u ka u ju iriban tigɛ la u tɛ fɛn sɔrɔ a la ka taa Mali fini ta sanuya fini hɔrɔnya fini danbe fini ta ka don sunguruba kana ko tɛ jamana dafiri o tɛ se ka kɛ o aw ye boli min kɛ ne hɔrɔnya boli ye aw ye boli min kɛ ne fasodenya boli ye billahi aw ye Mali teni nɔgɔ de bi quoi policiw aw ye Mali teni nɔgɔ de wallahi ni kasikuru jalen tɛ ne sugo kana bi ɲɛ ngalon tigɛ aw ye kasikuru de jalen mɛnɛ kana quoi n'aw ma Mali teni nɔgɔ billahi hɔrɔnya ye ngalon ye aw ye Mali teni nɔgɔ dɛ ne ko policiya yɛrɛ kɔrɔ ye mun de ye ni ko polisi c'est le représentant de la justice président mana suɲɛni kɛ policiw de bɛ taa minɛ ministre mana suɲɛni kɛ n'a a convoquera policiw de bɛ taa nɔfɛ bandi mana marifa ta ka mugu ci population na policiw de bɛ taa minɛ ni fatɔ ye marifa ta policiw de bɛ taa nɔfɛ kalabanci mana minɛ polisi de bɛ wele sunguruba mana minɛ polisi de bɛ wele hɔrɔnkɔlɔ mana minɛ polisi de bɛ wele mais aw ka fɔ ne ye est-ce que Mali kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen ka hɔrɔnya tɛ polisi yɛrɛ ta ɲɛ bi ya an bɛ polisi dɔn ni fɛn min ye bi Mali kɔnɔ o ye corruption de ye polisiw an b'u dɔn ni fɛn min ye o ye arnaque de ye polisiw an b'u dɔn ni fɛn min ye o ye yuruku de ye polisiw an b'u dɔn ni fɛn min ye o ye arbitrage de ye polisiw an b'u dɔn ni fɛn min ye o ye filɛbafiyɛ de ye sinon polisiw an b'u dɔn ni mun ye bi i bɛ Mali polisiw jɔ bi a bɛɛ ni fa ni ba cɛ k'u ka kɔdala wuru ti fiyɛ wallahi u t'a dɔn billahi u t'a dɔn Mali polisiw i b'a jɔ bi ko kɔdala wuru ti ala yɛrɛ t'a ka droit dɔn kuma tɛ k'e ka droit f'i ye nka aw sigilen don ko polisiw bɔra polisiw ma bɔ dɛ kɔrɔkɔjiliw de y'u bila k'u labɔ mais ne ma jigi polisiw la ne jigira an ka justice de la ne jigira an ka autorité de la billahi ninnu filɛ ne ka bɔ k'olu ma tiɲɛni kɛ n'aw ye tiɲɛni kɛ ka tɛmɛ nin kan billahi yala a tɛna juguya ni yala gali ta ye dɛ ka bɔ a ye ni marifa cikan n bɛna marifa cikan ninnu k'a la a b'a lamɛn a jɔ trop c'est trop muso n bɛna i kɛ pewu outlaw mugu ci kan de la dɛ anw jamanadenw anw fantandenw anw malidenw anw minnu y'an ka impôt an'an ka taxiw ta ka o di aw ma ka san ka don mugu la ka di aw ma kisɛ la ka kɔn anw protéger aw taara ala minɛ ka t'o ci sanfɛ ka sɔrɔ jugu bɛ nɔrɔ la n fa nin ba ni Mali polisiw n'u kun bɔra ka ni manifestation ka bɔ ka révolter ta contre Amadou Koufa a bɛɛ ni fa ni ba cɛ sama sɔrɔ Koufa tɔgɔ tɛ fɔ Mali la Bamako taw ka bɔ Segu taw ka bɔ Moti taw ka bɔ Kidal taw ka bɔ Mali bɛɛ lajɛlen polisiw ka bɔ ka iri minɛ ta k'olu bɛ taa centre la ko ka taa Amadou Koufa nɔfɛ ka taa ni mugu ɲɔgɔn ci ne kalela Alahu Taala la bi an bɛ bi min na Koufa ko kuma tɛ yen n'u u bɔra ka sira min ta bi n'u kun y'a direction ta ka taa nord la ka taa ni mugu ɲɔgɔn ci billahi rebelle ko kun bɛ ban nka fugaridenw fasomalodenw aw bɛ n'aw jɔ Bamako de ka mugu ci k'aw ma tiɲɛli kɛ n'aw ye tiɲɛli kɛ ka tɛmɛ nin kan aw bɛ ka mugu min ci population minnu bɛ bɔ k'u bɛ t'u ka droit revendiquer n'aw bɛ gazi ci u la olu ma deli ka mugu ci dans la rue tan dɛ Mali kɔnɔ hali n'i kunkolo ye kabakɔrɔ sɔrɔ n'i ye mugu ci ta polisiw b'i minɛ u bɛ t'i datugu nka bi polisiw yɛrɛ de kɛra o kɛbaga ye walejugu minnu kan ka walejugu kɛlɛ olu de kɛra walejugu kɛbaga ye c'est à dire anw b'an kɔ min anw bɛ taa jamɛ donc nous ne sommes plus en sécurité dans ce pays. Nous ne sommes plus en sécurité dans ce pays parce que pour ceux de Sansera, vous êtes censés de nous protéger. Maintenant, vous avez kera mugu chibai. Vous avez jamana déstabilisé. Jamana Bamako bi vous avez déstabilisé. Nous sommes pas chama be biu chau chau leno paniquer leno parce que abu kono ko deuxième guerre mondiale wuli todo. Kabi ala yuda uma marfa chika nous na bora filmu la.
mais bi aw yala dugu kono kata mugu ci hali coup d'état do ni mugu nyogoma ci do mina coup d'état kera ka ibeka mina ni mugu nyogoma ci nga bi aw flene ka bo kata o mugu nyogona ci ka jamana daw la paniquer ka bele jalem bo a haklika aw yere bola yo horonya bara de kedi aya ke mun ko mun kera parce que aw ye do de fa sariya ko na ya soro aw binaka ka faga aw ko mana menena aw ko ka komanda ko ka bo sariya ma ya la polisu anga nyoko moya sa wallahi dusu man boni gardu tay aw dusu amam boni militaire tay de min terke polisi ka mine ka boda ci ya munawa mugu chodo o done kunya ka mugu ci doyi mais komanda mi minena ko fendo Umar Sangare Samake e kana déshabiller ka bo policier là wallahi c'est-à-dire e kana démissionner de ka biga fonctionner parce que tu as mérité quoi et de kuanga figa kedo non vous avez désobéi la loi avec jamana déstabilisé wa maw maba ko l'enquête kana ka bela jelen déshabiller c'est-à-dire John de a fo ye ka ko ta ka candidat do ka ke policier aw yera de tarana ka candidat ka wari sara ka taw insécurité ka be ka policier o naw sengena aya bla ako commandant minate sara ka président be mine ka ta justice la ka ta jo baro ko fe ka nyinga adala kana ako commandant o juma mise e sar ko jimata ka sula ha ibare ngalora baba amata mine pale la ka ta datuku ka sula ibeka magea atete magea Musa Traoré magea o makaso kea aka komana nga boni nunu yede ulu e Mali be mara aka komana me songa boyano ulu yede ka boka muguchi ka jamana daw la paniquer ka boka muguchi ka jamana déstabiliser ko parce que kaka komana menena amenena galon de kanwa wa menena chiende kan aw mo nyanyini aw boradro ka muguchi parce que aka komana magate ku ula e alni azim ko ta ke na manya bini ni tribunal ya wule biato atara aka komana jonedo ne afo yede kabi sogali kera premier ministre ne adoni ni te amali te takaninda wa madame nene soni ndoro boulevard de l'Indépendance o fana traité be wuli soni ndoro ne kale awye doni ndoro na mena kalo fla de do sinon dans un mois ou va commencer à ta boulevard sans faire parce que police fla ne ka nyedonya de ke jamana sariya la ou fla ne ka nyedonya de ke jamana yera la nyedonya mi madele ka ke malla police fla ne ka boko de ke malla kabi ala ye Mali da kabi ngolola samuga aniko mbe balola madelika me madelika ye ka foko polisu ko ni nyogona de la ka ke Mali kono tele tigu yere aw minu sincère ka sariya ira maula aw minu sincère ka population la protéger mais olu ka wuli kan ke wole ke kabi ngolola ma me ka kera jamana kono ma ye Mali kera Afghanistan yi bebi saguke nganyo defo ni ala fitini de ni Mali ni autorité na ma wuli ka jwa joro la kanunu be déshabiller ne kali alala abe max 2 mois boulevard de l'Indépendance ça fait mo be ñogon sora ça fait mulubali abe na ta damene tuguni marsi jala me ta damene tuguni dongo do dalari fantande be boka tu bonen unina ha mais ambe jamana juma ne kono ambe jamana juma ne kono e aw bora ko ka colonel minena mais ma wala faw minena mo ko deun sara do faw sara aw bolo aw ye gazi chula ay dem boné anina ala te kalo kelembo bokera ko be manifester ngawe gazi fli olula mena aw dum bora ka muguchi olu bora ma boni bere ma boni muruwe ma boni marfay tasmatu bulu olu bora dron ka sebe fini jema de ka sebe tableau ka yala nae min kera ula nama be uma ku ba revendiquer aw bora gazi chula ka mugu chula ku boné unina mais aw ka mugo do mena aw dum flene ka boka muguchi oh John de Mali de ça na fara ko population be ka Mali blasa ko ka do police dama aw be ka mun ke jamana ina mun kelem pew aya fo nyene sa e cha ay jamana toro de na ma jamana toro billahi ko be ngalui nga ute police tu ka ko mana no fede min be sena uta don nga na ma wuli Mali autorité wallahi ture ni ma bama nyunguru mene no ma jamana nchi ka di aw ma ka fo mo go tu bana kuma ka fsani bana furake de bana kuma o ka fsani bana furake de na ya usigi kan kala banci de nu laje na ya usigi kan vie krokodil nu laje na ya usigi kan faso chila faso jamfala nangara bakala banci sente ke janu laje billahi nu desra police la wallahi te laisser population na gela be ni ka malende be fra
Mami sigile no tile kutura be te wulila hali te songo atabulu iba mene ka sekuye billahi dorome kelengele ngana nu ne be bo akono aposhi kono ni na wa flat do sigile ngana masumalema ko ka wuli ko ka di jo boulevard sanfe ko ka manganchi obeba o te se ka baun nu desera police wula te dese civil population ade ay wuli bama nyunguru ayu minane mawo makonko na teta sara fanfe aya mine al na ka avocat ayo fana mine ayo fana mine démocratie de jamana chien sinon horanya kuma fe gui horanya kuma en fe billahi démocratie de jamana chien démocratie de anya do nyokona sinon ame nyokondon kabi ala e malien jama jos policie kuma te sorasima waka ni démocratie de kabi ala e malien da a jama jo policie kuma te sorasima polisu mana kafa choko mana yara choko utna se fangat na kula kateme gardu kangui ay gardu bla ula ku monyango ina ko fana to monyango choko mina faso chilaw arna keru au kanga boka be droit revendiquer bi mo bora ku ga droit revendiquer ay mugu chula ijo matla memmi me kan toro sunguru batla le sunguru bayala aju riban tigere simbara be nyini ka ke tapeti abulu na tenir ka simbara munumunu ka ke fisike ka da ton chema o fana mitis ijo ko lu chew menena aw ye minu fuka te muso do chew wedi aw ye minu fuka te dendo fawya do aw chew ko kili ka boni to taide aw chew be se dla sa fe ka te meto kande aw chew ba wolo la meto ba munana de aw de mangani aw de olu mankani yatime de yae me aw de kan ni yatime de yae aw de u fo kan to ukoro me aw fo kan sadi 23 personnes ayo lu fara police de u fara u masa norla kufa mu fara yala gal mu fara accident de voiture te wa moto mu fara u mu to pon sa fe fana ku yere flika digi aw de u fara aw de mugu ci ula wa kuna aw ye bal min ci sa fe aw bisa aw ba do est ce que ba conséquence do a bal perdi be se ka digi dudo kono kam so korba do dale fara ka to korba do dale fara ma aw betla ka boka bina joka be horo nyako kuma de fo aw ye mingene ni le horo nyai ni da ko faso de nyai aw ere kabe ala police police ma ke façon fait façon ci baka folo mali sigi gele mali de ngolo folo toro an kan alo fon me ko démonstration de force o be aye ama bi mo ka ama chenike ama fuike awre aw sere ama aw fo ko ante se aw fo lila ay param gati ama yo ngolo merci ame yongolo na la sona chenike ama fuike alo fon me ko démonstration ay la mede ako ka be fo ubora ka minke ka marfachi ka jamana dew ay la men mena marfachi ka inkala ka soro ka chebe min fo ko kala ka me voilà awe ni marfachi kan na mere me tia sur la ka mi fo kan actu justifier aya la mede the stream démonstration de force o be aye ama bi mo ka ama chenike ama fuike awre aw sere ama aw fo ako ko ni démonstration de force di ko ante se aw fo lila ay param gati ama agwa gata démonstration de force o be aye ama bi mo ka ama chenike ama fuike police ko ne démonstration de force de ka bokata mugu ci dugu kono o de luka démonstration de force nderge imaro police ya bagara ema imado eta nga teni mérité imado mali la noko imaro mali nyungun do sigi nyoko nabi ma do ke fadaw nyedo anga mali bayna sa babi maga mali babi mama ke tande ha ka funen kone o ma ke tande saka kone mani ngende ale sorasi billahi amade ka marfachi dugu kono ka population bu ujaka sa kone moke ngali shina to be fo mali histoire la
Chekura bagayogo o ma deli ka ningede. Imaro Mali la no démonstration de force ou aka démonstration de force ou ka bo ka muguchi ka jamana do la panique la ka bo population marfa kise mi sanga daw makaku protéger autara ochi olu yera nyana ku baka nay contre qui aka démonstration de force ou contre le peuple malien, contre la justice malienne. Alors que pendant ce temps Amadou Koufa Bey avec Amouro a levé Derke Baboulou Mali artiste do Baboulou même Mali représenté au Baboulou Nord là. Et pendant ce temps rebelu bega Mali drapeau jeni ka tamaka ka boka ka fali be nyangana ka Nord là. Et alors et dans les Bamako démonstration de force et bo yira i ka justice de là. Minum be bekama e bika démonstration de force yira au delà. Jamana dew maminu marfatu bolo qui se murutu bolo beretu bolo maminu jigi taraka da e kan ko na gelara ka tema danga kebi olu défend kebena jo olu ni sayache e tarika démonstration de force ira olu de là chere la idanso mais pendant ce temps toloba onaka doso chedou olu be ka bo ka kalasinu ka fu de ta kata Mali défend la police d'aller vers Bamako ou une démonstration de force ou beaucoup ira on. Pendant que au beka ou ira démonstration que démonstration que quand ira promo que quand ira sangorata quand malidon baka toloba un simple citoyen honnête anaga chedou au lieu kalashinu kafuta ka do malidon ni sayache au ni toloba malika di joni Mali wallahi awe Mali nyugudo awna sigi ñogo ñaan la jebi aw ñe cogo jugo rabbi aw yam faga horo nya kene ka bibillahi aw sona apo aw sona 91 bama nyunguru ko aw manipuler ka démonstration de force ira aw de la Bamako norbe sa joli ambe ka lutter ko ka nord libéré Mali den joli de sara ni joli de bonena aw maseka ta o ni kuma bo me chekele muguma chiala ama c'est-à-dire ama torturé quand menedron katana yekubeta nyininga adalakana ama jugé kafo ko il est accusé coupable ni victime awde ala mene ka bokata muguchi kawe justice baka kawe tapaji ke justice là et pendant ce temps jamana be bolola pendant ce temps Mali den jugo bey minungo o tefe ka Mali yere wunyana le Mali police obe Mali fait obe Mali fait vraiment na temena ninga ko Mali kanu be ban wallahi obe Mali fait mais ma jigina le ministre de la sécurité Daouda Mohamed Ali Alladje nettoyage iganga nettoyage général de wallahi police bora kunu a beni fani mbachi ashite Mali fait wallahi a beka ngara jidi ka be aradie ka bon Mali fonction kono faut ka djewli ko gen ka ta fo Niger frontière là a police be billahi sono wallahi hali na yu joka mugu chula ça dire ka pende mor kula wallahi ata on satisfait bli ayu no ka demba ay ya fa umma de ka Mali nationalité mena ula ku pousser ka tout la frontière là o drone be Mali de on la fia billahi Mali faso be bolola sans tant joli kabi indépendance tara guerre ba en nord là o temelen ko fe doore nani imposer ko kale ta question aba befa no e Amadou Koufa pendant que toloba un simple dosso un simple citoyen un simple honnête citoyen on a ka chedo ngaboka kalashinu ko futa ka sigu disiga kolbe tu faso kumabo qui se tout bolo bu gourier wallahi kabu ba damene uka donso marfawiye bon kaju ne qui se kelenchi il te faut 1 minute encore qu'à charger kabu ya damene ni oye fu bena jahadisu fra ko kam marfa mene ko o kala sinu ka futa ka jugu kana se au police ma kana se en civil ma pendant que olu ni sacrifier au boraka muguchi ko aka komana mena sumi mbora sike aka komana ni valeur ka bono subede wallahi ni ku ni nge ashime bi kafo
ko sariya de asimi wele ko mogo keme kanga sa asimi kele no fe billahi abavo alna le kanga sa ale ka sa me mogo keme ninga kisi sabla mado malika no ba do sukuna morbo ko ne meti nga ko komanda fo ba fo ko nouveau Azim Koita akira comparaison ene anga président Kouturu si ça ka comparer odela faut pas te na wolola mina jelu ba tigi mabalima t'inquiète ne vous en faites pas du tout ngani ko ya manga dabla tane mais nimbela minye ne toro sunguru baw ha ngo hali ali kanake tamasheki yere de burmusi bur e ka do burmusi anya sere ikata mana bel anta sera yere mashit wa amejanna figi de minun taraku shera jugu shera e ni mali chira on kele dewo aw fana ma khono yu mali mana chi aw ba khono mejanna figi de minun tarake témoigner aw yere be ka khono ni karamo ko lo jien be wuli wallahi ayra naga wal hawte boala aw bon courage ayu encourager ay ka témoigner sera jugu sera ay kay amba fo kene do ampe malien de don fore ça et awtara la yini ge aw la yini sabatira donc e be sogori ni watina tiens la ne nyagari le lobby ne kontané lobby anga jeka ñogon tege mine mbe mi fo police ñana mali police be mbe mi fo adam ne bamako fo kidal be ka barake kanya ni barake kanya ibla la bara mine ka ke kanya ni abi keri la o keleno ame sega ka o keleno ya fam o keleno ambi no o ala mali outlo ben ay la je nga mera ni wallahi produit keleno ka cancer bla deni na kaba muso koroba sakora bo kasa bo sakora iri banti kele tutu muso produit keleno ka amago yere sa jena tike kono o keleno ala ne ba afo hale be seka garampe labi garampe yebe seka garampe taka saba duguma imaro ko tini mone eche mogo ba utoyi fanga tolite ne mogo ba utoyi uta utoyi kabeso ulade mogo be au bonya uta au bonya ko au bisulade ko femba ku katemi ko de mogo ba bonya fini mi maukana very wallahi ne ba ne ya bo ne bi juke shinya saba beni fani mbache mbi geni wulu de bilal tegenta shima o kelendo eni jonche erebeluwa ay o kelendo ini jonche mani juguwa ay o kelendo ini jonche mamuru tilenwa ay o kelendo ini jonche jamana justice aya ka baraka kanya kabe ala e police da e bara juma ne ke kanya mali kono ngo 23 personnes mi sara balabu jonya fa police utea police ya mugu ci petna kai ka to ka moto ça fait ko solema avec ka moto nunda ko majawi ka mugu chat meto na ka fa aye be kan kuma mi fo o petini ba o be balola binoye ni me ala o be masaya segi masara hamani ma ha emi miri kan fo de o kelenu ini jonche awu ka ko kelenu angala me bede kama mogo munun bana nu be barake ko juguya ke u ka dabla ambe mogo defa munun bla la bara la ko abika kula ni abikerula ambe wuli o kene do ambe malien de mogo shite ta ro shiki beta ika keleke amake mali de la no police atala nan taraso ambe fini mbo ka bla ani civilu be kelene ya famia donc mbe befo o te tiaye sunguru ba o te tiaye tutu muso o te tiaye na taraso obe civil boka jukeli deke suna to anante kelene ni aw na ye kelene ate mugu ci aw na kontra nga dura revendiquer de ate gaji ci aw na kontra nga dura revendiquer aw taw bone annina naw ye dematigu de naw ye dematigu ya ote muso wara dem faka e kan ga dematigu fo jonne sunguru ba debe bolo sunguru ba ne dematigu ete muso wara dem bona nina e be den soro togo don ebe den wolo chogo don ebe kalo kononton de gundo sunguru ba ka be ala uda sunguru ba ka kalo kononton ye ka kota ebe den wolo chogo don sunguru ba tutu muso pilili kele ji kono nugu betege kono ebi ni sigi ka fana dematigu de yoro juma dematigi
muso denbatigi min ye kalo 9 ta ka den wɛrɛ wolo aw ni ala ni kira cɛ o bɛ marifa dasi muso wɛrɛ ka kalo 9 ma ka mugu ci o la n'a bɛ den wolo kɔlɔlɔ dɔn aw ni ala cɛ o bɛ kɛ denbatigi maa min ye den wolo maa min ye sɛgɛn ani ɲani bɛ kɛ denko la o bɛ sɔn ka marifa da ɲɛsin muso wɛrɛ ka kalo 9 ma k'o kɛ fu ye ka n'i ka denbatigiya fɔ an yɛrɛ tutu muso sunguruba e tɛ papa ni sunguruba tɛ hali aw ka muso sen bɔ polisiya la a y'u sen bɔ a la bilahi an ka marisi kɛ an ma yɛlɛ mɔgɔ sen kan an t'o kɛ n'aw yɛlɛla au contraire an bɛ mɔgɔw lakana o de kama donc ni min kɛra na n'a ma n'aw yɛlɛla mɔgɔ sen kan ka tɛmɛ nin kan tiɲɛ yɛrɛ la an na Bamakɔ kɛ kaburu don ye dɛ n'aw yɛlɛla an sen kan ka tɛmɛ nin kan Bamakɔ na kɛ sutuba kaburu don ye aw ye mugu min ci sanfɛ ni nin kun ye maliden bɛɛ sɔrɔ an bɛɛ si kun banna n bɛ bita in tigɛ ta parce que n tɛ fɛ video in ka jɛnya nka an bɛ ɲɔgɔn na kɛlɛ bangante la justice malienne aw kana nin ko in tolérer dɛ nin kana laisser passer n'aw ye nin tolérer bilahi cɛ in kan ka minɛ de hali n'a y'a sɔrɔ il est victime ko min fɔra a ma ko a nɔ t'a la a y'a minɛ a ka taa datugu n'o o de bɛ se ka ninnu ɲɛ bɔ aw la sinon nin ɲɛdɔnya sugu in nin ma ɲi jamana ma dɛ général Chiku n bɛ fɛn bila tan an ka nin to yen dɛ a y'u minɛ a ye taa cɛ minɛ commandant ye Umaru Samake a y'a minɛ a k'a datugu hali n'a sɔrɔ min fɔra a ma n'a a nɔ t'a la a y'a minɛ a k'a datugu kaso la kɔnɔ tɛ nin ɲɛdɔnya sugu in ma ɲi jamana ma nin ɲɛdɔnya sugu ma ɲi jamana ma dɛ sungurubaw tɛ se ka bɔ ka manamanakan k'o kɛ mɔgɔ la pɛdew tɛ se ka bɔ ka taa jamana déstabiliser o tɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ anw tɛ se ka sɔn o ma min bɛ kɛ a b'o kɛ mais a y'u minɛ